sige lang kay chapter 5 na to, maglahi na po technique. Tapos wala na tanang technique, ang asa sige mo dali maka kapon ba. Sige. Ha? Magdrama man dahil may sa chapter 1 pa na pero mura mo tagalisin sa atwang schedule kay uban mapipag-eskwela. Para sa gusto sa una nga na sila kanunay. Sige. Chapter 4, the grand detour. Kung may stud kang detour, o sa kasabot? Iayo. Ha? Murag ni? Sila, isa sa dictionary. Detour. Dili detour nga tour ka na. Hindi mo? Asa may milayang pagkabisayaan? The grand detour. Slowly, detour. Saan siya? Sa tayan ba? Dito. Chapter 4 mo na. Oh, lagi ni. Mo na ito. Tara, pati tara nga. Ay, mo na. Iuli na niya. Iuli na. Kung ka grand, isa na grand. Chapter 3. Dako, in grande. Ibalik na dito. Dako nga ba? Ha? Dakong plano? Dakong plano? Dito. Inisip wano. Parang plano ang word. So, kumingon ka ni Kanditor, kabantay mo kanang bubiyahe mo sa motor niya, kanang naikuan nga, kanang murag dili pwede mo ditor, murag Balik. mo liko, mo kurbada, murag inana ba, example, no ditor, kanang example, diri ang agian mo, bawal diri. Oh, murag dili pwede mo uliko or Osa ba? mo ilang likuon ba? Dito ba murag likuon siya ba? So ang kining Nada dito na murag Kada naman sa. murag dako siya nga pagbalik so, or pagliko murag mao ka nang kung kasabot sa atong vehicle karon. Kanya o murag niliko ka or kanang asa ka kapita nga ilang nga pagkaklaro oy. Dito ba sa likuan or liko or curve. Ikurbada. So pabingog no detour, walay balikay. Nya kini grand detour man ni ang dako nga pagbalik or pagliko ana. So gitawag siya sa tuig 8050, katong mag 8050 na punta, 500 ay. So 400 man ni dire. Sunod dire 500 na pud katuig gikan sa pagkataon ni Jesus Christ. Ni dire 600 na pod. So sa tuig 590 gini 500 na katuig og 90 diri sa mga diri. Nahitabo ning gitawag nato nga Dark Ages. So diri na Dark Ages nga nung gitawag ba ni siya nga Dark Ages. So hinumduman ha pagkataon ni Jesucristo 590 katuig hangtod diri sa 1300 katuig nahitabo ning Grand Detour or gitawag nato nga Dark Ages. So nganong gitawag man ni siya nga Dark Ages? Kumingon kag dark, ngit no? Nga mga kapanahunan, ana. So matud pa sa ubang historian, tanaw na naman mo tagatag sa no. Kasi wala pa si tanan. Si ako sa intro ha. Matud pa sa ubang mga historians, ang AD 590 mao ang sinugdanan sa Middle Ages. Nung samtang ang ubang scholars nag-ingon nga kini mao ang Dark Ages. So lain-lain ang word nga gigamit sa Middle Ages. Ang uban nagtawag nga Middle Ages, ang uban gitawag pud nga Dark Ages tungod sa makalilisa nga mga panghitabo. So kung buto na hunahon ang tuig 590 to 1390 gitawag gyud siya nga Middle Ages. Pero tungod sa mga panghitabo nga dili maayo, gitawag siya nga Dark Ages. Okay? So usa di mga panghitabo dinhi. Mao ni atong tukion. So dilungtad kini sa nilibo ang mga katuigan apan ang 500 katuig nagpakita sa pagtaas sa impluwensya sa simbahan diha sa matag bahin sa Europa o sa Europe. So unsaon man nato paglantaw ang Middle Ages? Unsa day na dira? Ang tubag niini magdepende sa kung kinsa nga scholar imong gibasa. Sabot pasabot ang mga libro nga imong gibasa, nag-example sa Chari, writer siya. O matod pa ka di Chari nga Middle Ages kuno inaning, matod pa po di Christina, writer pa po Christina. So magdepende kuno imong gibasa or kisay nagsulat sa imong gibasa. Nya ingon dira ni inyong mga tuiga tawang lamang ang pagpaabot sa mga timaan ng espiritual alang sa kadaghanan sa mga protestante. Apan alang sa ubang katoliko, nakita kini
nila kiniisip golden age. So ang uban pod nitawag nga golden, ang uban nitawag pero pabaura ni. So depende ra. So Middle Ages ba? Ang tawag sa aning mga tuiga, Middle Ages man ni siya. Tuig 590 to 1300 no AD. Ang uban nagtawag ani niya nga Dark Ages. Ang ngit-ngit man kuno sa tungod sa dili mga pangitabo, di may pangitabo. Ang uban nagtawag pud ani nga Golden Ages. So depende, alay ilang pagkatawag pero maura ni siyang golden. No, ngano ka nga gitawag man pud ni sila sa mga Katoliko nga Golden Ages. So na pud na sila rason. Tungod kay ang simbahan nakahimo og maalamong paagi sa pagpatukod sa nuod nga Kristohanong katilingban. So mao pud na para sa mga Katoliko nga nakatukod kuno sila og tinuod kuno nga Kristohanon nga katilingban or society. Bisan ang paglantaw dili makapakita sa hustisya niini mga panahon sa kasaysayan. So ingon po si Marty observed that Dark Ages was neither dark, dili siya ngit-ngit matud pa niya. Kaya dili po siya dili po siya dugay kayo unya. Sama sa tingin sa uban. So the golden age was neither an tarnished or so long. So depende sa historian or sa mga tao nga maghisgot sa golden ages kung asa ka diha. Example si Tinay, nabuhi na taani kini Middle Ages, nabuhi na taani. Depende atong pagka-interpret. Kung para nato di mayo mga panghitabo, gitawag na nato nga Dark Ages. Para nimo nindot ang mga panghitabo kanay mga kayuhan, ang uban nagpili pud ana nga Golden Ages siya. No depende sa nag-interpret, depende sa nagsulat, no? Kung para nila unsa man jud nadapita. Manay pareha dito sa amo aba. Para namo ang among gibuhat tamis kahayag na kay nanaw mis Ginoo. Pero para pus taga asinan yawa yawa. O yawa. Ngit. Oy, O, nanate. kangit nga na ba? So depende sa panglantaw or sa imong Sa ilang pagsabot sa imong pagsabot. kay yawa magkunog gialagaran lang paridani na. Amo kay hayag man kaugmaon. Ato mo simba ilagani. Oh. Ah. Oh. So, Yawa. sige, Panglutos basa ta sa kining kuan. Ang tentasyon. Sige, palagbasa go. Ang tentasyon mao ang paglakaw ngadto sa Middle Ages sama sa kasakit sa nilibok ka mga katuigan aron nga moabot ngadto sa Reformation o kang Martin Luther. Ang mga Protestante mulakaw gikan sa unang mga katuigan sa Kristyanismo paingon ngadto sa pagpahimulos sa Reformation. Apan kung ato kining buhaton dili nato masinati ang kahibulungang mga kadaugan nga nahitabo niining panahona. Sa Middle Ages mao ang hinungdan nga nahimugso ang tanang dagko nga mga universidad sa kalibutan gikan sa Oxford o Cambridge ngadto sa Leipzig ngadto sa Mainz. Nagdumala usab kini sa tanang dagko nga mga ospital sa kalibutan gikan sa St. Bartholomeus o Bidlam sa London ngadto sa St. Bernards o sa man ni Bruisen Boy, pa kasi pagbasa kay mauna na. sa ilan ipatunga usab ni ang mga nilang mga artist sa kalibutan gikan ni Michelangelo, Buonarroti o Albert Dürer sa ni ngadto ni Leonardo da Vinci o Juan van Eyck naghatag kini og katahom sa kritik art nga walay katandi o dili matandi sa karon nga panahon gikan sa Notre Dame o Chartres ngadto sa Winchester Winchester, o Cologne gipagawas usab gikan sa nagkuwang nga kamingawan ug sa dagat nga gikusukuso sa bagyo ang mga pinakamalamposong mga explorers gikan ni Amerigo Vespucci ug Marco Polo ngadto sa Vasco da Gama ug Juan Cabot
Nakapatunga usab kini sa labing dagko nga mga paghunahuna ug labing mananahon ang mga kinabuhi nga nabaluan sa katawhan. Copernicus, Dante, Giotto, Euclid, Kierkegaard, Voltaire, Charlemagne, Wycliffe, Magellan, Botany, Montevideo, Petrarca, ug Aquinas. So, Saka Aquinas. puno, inani mo siya. So, murag, kung imo na murag kuno lang ang mga detalye, no? O mao lagi murag boring kay mga detalye. Pero ang buot pasabot ani niya, di kuno ka pwedeng mulaktaw gikan sa Middle Ages ngadto sa Reformation. Unsa man ning Reformation? Ang Reformation dito nahitabo nga kana bitang pagreforma di ba? Award nga pagreforma, daghan mga tawo nga nabag-o, daghan ang mga tawo nga nidawat sa Ginoo. So guna diri sa 590 hangtod dito sa 130 kinahanglan kuno di kuno natulaktawan ng mga panghitabo diha nganuman dito natukod ang mga inilang mga ospital, mga ilado nga mga tulunghaan kini kisa may kailan niyo din yung mga tao be nga mga sikat si Leonardo da Vinci, Michelangelo kinsa pa Kinis Magellan kailan mo ni katong panahon ni Michael Magellan Middle Ages to siya nasakop to siya dito kanang Magellan nga nakatong Cebu ba Siya man nag apil siya aning Middle Ages. So, katong pagkahitabo sa iyang katong pag-explore niya diri sa Pilipinas, nahitabo to siya sa Middle Ages. So, dili ta pwede nga bisan pag di maayo ang mga panghitabo sa Middle Ages, mulaktaw na lang ta diretso addiction na ta sa information oy. Dili na to pwede laktawan nga naman. Dito sa Middle Ages natukod ang mga tulunghaan, mga ospital nga dagko, mga eskwelahan nga dagko kayo nga mga eksplorador sa tibuok kalibutan, nga daghan pa jud kaayo nga mga sikat nga mga artist, no? Leonardo da Vinci. So kato sila Middle Ages to sila. Ha? Oh, mo lagi. So daghan kayo mga sikat nga panghitabo diha sa Middle Ages. So mao nang ang uban depende sa imong panglantaw. Ang uban pwede nimo dark ni di siguro may panghitabo para nimo. Ang uban maglantaw ani nga Golden Ages kay nako nindot ka panghitabo para nila. Ala, happy ta diri sa nan. Grabe bayani no. Sa apan sa tanang dagko, sa likod na. Apan sa tanang dagko nga mga kausaban nga gihimo sa medievalism or katong tunga na, ang pinakadako mao ang spiritual. So diri kuno sa Middle Ages, diri dako jud kuno kayo kausaban ang nahimo sa spiritual kahimtang sa tao. Mao jud kuno yung pinakadako. Ngayon din ni medieval culture sa sidlakan East and West, mao ang una ug nag-unang Kristohanong kultura. Halos ang kinatibukan sa kinabuhi niini na porma diha sa Kristohanong kalangitan. Makita gayud ng tanang kalampusan ni itugyan ang sa ebanghelyo. Alang sa ebanghelyo. Gikan sa dagko ang mga katedral. Gracious, Chivalry, ngadto sa mapait nga mga krusada. Ug matahog nga mga monasteryo. Sa Ang matag matag pagpadayon kadayan sa sa presensya presensya ni sa ng bigit sa sa bugos bugos o nga tibukan na tibuok. pagyubo ngadto sa pangharian ni Kristo ug Isip, isip pagpaningkamot alang alang sa katahong So natukod pod ang mga katedral aning panahon na sa Middle Ages. So ang mga katedral mga dagko kayo, so daghan jud kayo mga kalampusan jud pod ba nga nahitabo sa panahon sa Middle Ages. So usahay murag mo na ilami balikan tong mga karaang panahon ay nga. Diya tanawon pagkataon ni Jesucristo diri sa Middle Ages diri na nahitabo dapita Middle Ages 590 to diri 130 dapita. Unya daghan kay mga nangitabo nga wala ato ni balue. Bakit kay ba nga dito sa Magellan nagikan? Oh, dito dapita. Di ba? Pero kan at least naibaw ano. Sumara naibaw ani mo pero diha gyud na sila gikan. daghan na tukod nga simbahan si Magellan. Maayo nga mga leaders ba nga nigawas or na umol dihang Umol. dapita. Ano? Sige, karon. Adto na ta sa musunod. Sige, para mo ibasa. Sa mosunod nga mga pasahe atong sulayan sa pagsulat ang madanagon nga mga pag-uswag nga nahimo sa simbahan ni adtong Middle Ages samtang ilan niini ang katalagman sa mga kapakyasan tungod sa epektibong panguluhan sa simbahan. Mahibulong na usab kita nga magtan-aw sa pagproteksyon sa Dios ngadto sa simbahan bisan pa man sa mga kahuluga ng mga presentante sama sa giingon sa madanihon nga libro ni Kenneth Scott The 1,000 Years of Anniversary ang nilibok ang mga katuigan nga walay kasiguruhan na malisod ang pagsulat may tungod ini nga panahon sa sunod nga mapagi.
Chronological approach. Chrono na nani art, chronological approach. Chronological So, kung yung chronological approach. approach, kasunod-sunod. Like for example, sa Bible ba chronological no? Nagsugod gikan sa Genesis paghimo sa kalibutan. So, kung imo nga naay ng history sa pagsunod-sunod kuno matud pa niya, lisod jud kuno kaayo. Sige, sunod. Hinuon mosunod kita base sa pagkasunod-sunod sa panahon apan usahay ang mga konsepto ug ang mga dagko nga mga kalihukan maoy mahimong hinungdan nga mogawas kita sa pagsunod-sunod sa pagsaysay sa mga panghitabo. Usay kuno sa history Chronological kuno mogawas kuno sequence. sa imbis kuno mosunod tas panahon ir ani. Usay marami mas dako nga gisgutan diri napitang tuiga. So murag malaktawan nato ang uban nga mga importante. So mao bitaw na hinungdan nga sa kaming kagisgot sa church history sa kanang history nato sa Pilipinas, ang gisgutan to katuro pumurag mga sikat-sikat nga mga panghitabo no, pero naa joy mga sa history. Na joy sige ta gisgot Rizal, pero na pag labot sa Labaw history pa. nga dili na kayo mga dagko ba usay malaktaw-laktawan na siya. So, ingon din barbarian invasion. So naay pagpanakot nga nahitabo sa mga barbaro. Ay usa man ni mga barbaro, ang mga barbaro mao ni siyang o pang-uban ani, mao ni siyang kana bitong takuan mo na sa salida nga mga barbaro nga murag mga mga isog, mura sila kanang dili mga edukado ba ang ilang trabaho mga panghunting ra. O sayang uban anak kay mo patay jud mga tawo no. Magmurag kanibal. Oo, Murag mao sila. So unsa din nahitabo na paghitabo yung na sa unang panahon. No, sige unsa din nahitabo? Sa hapit na go. sapit na mahuman ang maaging kapitulo atong Or gisgutan chapter ang 3 ang pagsunod gitabo sa gani, Islam kapitulo. Sige. nga nagpadayon sa pagdaghan karon ug nagpabiling nga mga maoy pinakadako ang hulga sa pagkaylap sa Kristyanismo. Ang kapitulo nga for the time to be alive magisgot niining maong pagkaylap sa tuig 600 ang simbahan wala kayo magtagan niining bag-ong relihiyon Islam ang ilang umaabot nga pagiglisod batok sa mga barbarians ang mga barbarians nabiling misteryoso alang kanato tungod kay walay nakasulat sa mga isayan mahitungod kanila apan sa matag karon unya nahitungod sa mga hinungdan nga misteryoso alang kanato niini mga tawhan na nagsugod og paggawas niini mga tuyo paingon ngadto sa daghang mga maayo nga kayutaan usa ka kaliwatan sa tribo batok sa lain magpadayon kini hangtod nga moabot ngadto sa dagkong mga kadagatan ug hangtod nga wala nay lugar nga pwedeng masakop kung nahitabo kini ang sinulat sa kasaysayan sayo mahitungod ining maong mga kalihukan ug magsugod na ang kapanawalan na ini mahitungod sa mga barbarians. So mga sa barbarians kuno mag-isgot sa barbarians wa kuno kayo nasulat ni Hungila. Kay kuan ra man sila kanan puro bitaw di kayo. Oh, mysterious ra ba? Usam na sila ano mao wala ka ta kayo balaan. Pero kay bawo mo ang mga barbarian nagsugod na ni silang panggawas sa ilang mga lugar. No? So naningkamot sila nga makasakop sila mga nasod, mga yuta ba. So man ilang trabaho. Pero dapat di man nimo nga ang pinakadako nga hulga sa Kristyanismo unsa man nga relihiyon be. Para nyo unsa man ang relihiyon nga pinakadako nga hulga sa Kristyanismo, di ba Kristyanismo man natong gituhan? Islam. Why man ngano sa iyong una-una nga murag dako mahulga ning Islam, mahurot man siguro ta ning Islam, murag mapildi ta nila ngano ka? Tungod kay daghan sila sigig panganak, daghang asawa. Oh, luton daghan kay sila. Anak, way limit anak hala sigig panganak. Oh, So mauna maabot ang panahon kung tagdi maabot nga oh murag ang Kristyanismo mapalupigan sa Islam tungkol sa ilang kadaghan. Mo lagi ta. nausa na may asawa sa pagdaghan. Lagi lami adyo yung tag si anak oy. So mao na siya so mao na yung ang pinakadako nga relihiyon ha nga hulga sa Kristyanismo tungod kay mas pa sila kay mudaghan kining Islam or kanang Muslim. Pero ang mga barbaro sa una tago pa na sila. Pero nabot ang panahon mamurag nakita na sila ba nga nami alam mo maningkamot na sila nga kanang makasulong or makasakop og mga tao. Pero karon mura magwa kay nadungo pa ba sa barbarians no. Wan ano. So sikat ko ana man godro natarong na po siguro sila or kana sibilisado ba na-edukar na sila ba. Pero siguro sa unang panahon kay wala man jud edukasyon ng mga tao, halos sakop mo rin trabaho. Kung imong tanawon sa Old Testament, kung sa may trabaho sa mga Israelita sa una, di ba manakop sila? Kay mo man ay paagi sa una, aron mo dako yung teritoryo, makigubat gyud ka. So mao po na yun nasa mindset sa mga barbarians, manakop pud sila. Okay? Okay, din na ta, Romanong Imperyo. Sige.
Ang Romanong Imperyo wala makakalipod sa iya kagalingon batok ning paspas nga ni daghan nga puso sa mga baro pipila Ilan ni ini mo ang Hans, o pamilya mo Hans no ng Rizalida. nga dali ra kaayo makasulod og magbilin og dalan sa kalaglagan ang uban mao ang roots nga mas sigurado kaysa ubang mga primitibo para ang mga grupo pila sa misulong nga grupo sa mga barbaro Nahimong Kristohanon. wala pa sila nanulong apan ilang yutan ang Asian Yung sa itong Aryan Theology, sige daw. Nga si Jesus, nga si Jesus dili pantay sa amahan. amahan. So, mao na yung Aryan Theology o Arianism. Kasi sa Katoliko nga pagsabot sa Kristohanong pagtuo. Sulod sa 500 ka tuig nga gitagalon gikan sa tuig 500 ngadto sa tuig 1000 ang sakop sa simbahan diha sa Kasadpan or West naging Ibisok sa bankwensya sa mga barbaro. nangimuha nga unta sila sa Mihis ko nangimuha sila sa pagkabig kanila. So ato makita diha ba nga ang katong mga barbarian sa una nangakabig. Pero ang problema kay ilang giuptan ng Arianism or kinsa unsa gay believe ang Aryan theology? Nga si Jesus dili pantay sa amahan. God siya pero dili tupong sa God the Father. So mura pud sa kuan kana bitong sa Jehovah. Mutuo sila ni Jesus pero si Jesus dili pantay sa amahan. So maunay prinsipyo sa Arianism. Okay, Arianism, yung kag-Arianism, si Jesus dili tupong sa amahan. Diyos siya pero dili siya tupong sa Dios nga amahan. Mura ba Dios gamay, Dios dako? Mao ni Arian. Oh, kini Dios dako ning God the Father. Nya Dios gamay kini si Jesus. So, missionary activity na ay gitawag nga missionary activity. So, gusto ko inyohan ning kuanon pag-ayo kanang kining missionary activity ba kay mahibaw-an ninyo karon kung kinsa asa nagsugod ng purgatorio. Kinsa man, di ba? Kung maingon ka sa Katolik, kinsa ganito yung naghimo sa word nga Katolik, unang nagamit si Ignatius. Karon mahibaw-an po ninyo kinsa din nag-introduce anang purgatorio nganong naa na siya karon sa Katoliko. Oh, mani atong hibaw-an karon. Adlaw kay tanang mga kanabit mga pulong karon sa nigamit og misa. Unsa nga tuig nagsimba ka sa unang panahon, pamina mo ha. Ang kanang mga Katoliko nga simbahan, wala pa na sila mga Diyos-Diyos sa ilang atubangan. Wala pa na sila mga unsa pa ng imahe diha. Pero naabot ang panahon nga naana sila. Ngano ka to? Usa kay hinungdan. Karon sa ato na itabo. So mao na ato ang katunon karon. So missionary activity. So sa miaging kapitulo atong naisbutan ang mahitungod kang Gregory the First, no? Ang batid nga administrador nga maoy na piling pope sa tuig 590 sa pagsugod gyud sa Middle Ages nahimo na gyud siya sa tupapa kini si Gregory the First. Usa sa mga dagko niyang contribution sa Kristyanismo mao ang dili mapalong niyang kadasig sa pagkabig sa mga barbaro. So ang trabaho ni Gregory the First diri ha patawa ninyo. Gregory the First siya jud ang kinaunhan nga pope. Gregory the First siya ang kinaunhan nga pope diri sa Middle Ages. Unya ang iyang mission grabe gyud ang iyang kadasig sa pagkabig sa mga barbaro or barbarians. No? Mao na iyang trabaho. So, siya gyud ang unang nga pope nga naningkamot siya pag-ayo aron makabig ang mga barbarians ngadto sa Kristyanismo. Aron ang mga barbarians sa mga barbaro makailan ni Kristo. So, mao na yung trabaho ni Gregory the First. Kaya ingon din ang usa sa inilang missionary nga gipadala ni Gregory the First mao si Augustine of Canterbury, no? Canterbury dapit na siya sa England nga namatay sulod sa tuig 604. Lahi siya kang Agustin nga mao ang sikat nga bishop sa Hippo. Ang unang Agustin niabot sa Kent, England niadtong tuig 597 ug sa wala madugay nagbalampuson siya sa pagkabig kang King Ethelbert. So nakabig sa missionary nga gipadala ni Gregory the First na mao si Agustin, nakabig ang hari nga si King Ethelbert. Grabe no. So mag-missionary ka ba? Kung imo nga naunahon ba? Nagsugod din rin ni ako sa gamay ha. Magsasuwat ko para di mo katugon. Okay, kay bawo. Asa man tong kape? Dong ingna sa sikuan kanang sorry mga kids. Wala ko dito ingna sa ilay dito kape paliuble. Saksak Hoy mo kay ba? bawo jud po nakasabot ra jud po ninyo pero ato lang jud ning tunan ha. Saksak mo na. Hoy, ako
Ako baka sabot sa tindok karon pero sabot talaga mo diha nga. Ihanglan na jud niya. Laban ra, laban. Laban. Asa man ba tong snacks ni? Gawas na to. Gawas. Oh, sayuha. Wala lang may man. Busog pa to. Usap ay. Kape lang gyud. Oh, i-ready Kape lang. kape. Adyan. Sige. Sige, ako balik ko na. Middle Ages. Sige. Sunod. Middle, sige na lang kung istorya. Bantay kita dyan hindi magsuwat. So, 590. Nagsugod. Years to 1,300. Unya, nahimong Santo Papa. Nagpapa na yung Pope na lang. Oy. Pap. Pope na lang. Nahimong Pope si Gregory the First. No, nahimong Pope si Gregory the First. Ang iyang Middle mission Ages. nga makabig ang mga barbaro. Ang mga barbaro. Mo dyan na yung mission. Tungod sa iyang tinguha nga makabig ang mga barbaro, nagpadala siya og missionary daghan. Pero ang inila sa mga missionary nga iyang gipadala, ini si Augustine of Canterbury. Lugar ni Canterbury ha. Magsusuot na lang mo, kani magduka. Dugod na. Unya, si Augustine nakabig niya si King. O, di ba? So, sa inyo muna na nabay nindot nga nahitabo. So, posible di ay jud nga sa atong pagpanangyaw makabig nato bisan hari. No, kay ngano siya gani nakabig pero ang nakanindot kay naay si Gregory the first man nga nagpadala niya ngadto sa mission. Kinahanglan jud ay nadyo magpadala og mga missionary. No? Missionary na gipadala si Gregory the First, gipadala niya siya ang unang Santo Papa sa Middle Ages. Pagsugod sa Middle Ages, siya ang nahimong Santo Papa, gipadala niya si Augustine. Unya si Augustine nakakabig ni King Ethelbert. Wow, hari. Big fish, no? O ano na lang ta pagsuwat kay para magbasa mo. Naglaban lang og binasa. Sige, laban lang mo diha mga igsoon. Sige. Ang panig-ingnan nga balik na ta. Ang panig-ingnan nga ang hari ug ang reyna nga mga Kristiyano nahimong paagi karon daghan sa iyang mga sumusunod ang mugakos usab sa Kristohanong pagtuo. So, King Ethelbert ug ang iyang reyna nakabig sa Kristohanong pagtuo. Og mao'y hinungdan nga ang ilang mga sakop, ilang mga kanang sigara na ginsakpan nakabig usab sa Kristohanong Agtulot. pagtuo. Nindot bang pangitabo? Nindot. Okay, balik ko na ko. Kinsay unang Santo Papa? Sa Gregory. kuan, Middle Ages, si Gregory the First. Unsa may nasiyang kasing-kasing, unsa may yang tinguha? Kabig Makabig ang nga. mga Makabig barbaro. ang mga barbaro. Tungod sa iyang tinguha nga makabig ang mga barbaro, kinsa man ang iyang gipadala? Usa sa pinakasikat nga iyang gipadala. Si Agustin. Augustine of Canterbury, kinsa man ang sikat nga nakabig ni Augustine? King. Og ang iyang Reyna. Reyna og dayon, siyempre makayag na ng mga katawan diha. Pero Reyna na gunagari ang gidawat sa Ginoo. Okay ba? Okay. Nagka-understand, mag-test na karon. Kaya na ba? Sige, pakawon nila to ng inyong kalag. Ala, sige mag-test taon niya taon. Sige, ayo lang po di. May reklamo mo kaning uban ron. Diyan tinarabay Ano lang mga highlight? Balikon naman po, please. Sige, balikon ra. Sige, magkuhan ko gamay-gamay lang jud. Okay. Okay. Tungod sa pagka-istrikto ni Agustin, gisulayan niya paghimo ang Canterbury ingon sa gamay nga Roma. Kini si Agustin, strikto kay ni siya. Gusto niya nga ang Canterbury mahimo pod, di ba? Canterbury no. Canterbury England man England. Ang Canterbury, kini. Gusto niya nga mahimo ni siya mahimo pod siya ang Roma, kanang gamay nga Roma ngano man. Ang Roma mauman ang sentro sa Katolisismo, di ba? Vatican City. Okay, so gipaningkamutan niya nga ang England pod mahimo siyang gamay kuno nga Roma pero wala man siya nagmalampuson ngano man nabaguhan ang mga tao. So strange para nila ba? Sa ingon dinhi, busa wala makauyon ang daghang mga English nga mga tao. So wala ni uyon. Bisan pa paman dili siya mao
kamao mo dili siya kamakuwang ang iyang pagpahiuyon no sa syempre moadto ka usa ka lugar. Moadto ka usa ka lugar imo dayong buhaton dito ang imong naandan. So dapat mo pahiuyon jud ka. Okay, pero bisan pa ana nagmalampuson siya sa pagplastar sa pundasyon sa Kristohanong pagtuo sa England. So kini ha si Augustine of Canterbury, England di siya dapit. No, ang mga tao dito nahimong Kristohanon tungod kay ang hari ug ang reyna nakabig sa Kristohanong pagtuo. Okay? Mag-test na? Yes na. Pakita. Sige, madayon. Asa na tarapita? Sige ka man na pibasa kay kapoy nako. Pag-abot ni Agustin sa 10. Adto 597 katugbang sa kamatayon sa usa ka pinakabangtugan nga misyonaryo sa Middle Age. Sa Columba 51-597 na tao siya sa Ireland. Ug nahimong maayo og madasigong misyonaryo sa Scotland. Si kinsa na siya? Si Agustin?